kita kali ini bos tuh spot pagi pokoknya mah mantap ya, menyala kolam mantap mantap. Mudah-mudahan gacor di sini. Mantap mantap, spotnya menyala nih, asak. Satu joran bos 3 meter. Ampun. Satu joran anjir. Sedangkan satu joran 3 meter. Mantap. Mantap. Mantap.
kagak besar. Jadi aduh ampun. Jadi bos, jadi motor 2 meteran langsung ikat. Meteran bos, tinggal kita gunung laut asli. Laut gunung bos 2 meteran. Ya. Mantap. 2 meter bos, 2 meter tinggali langsung. Yes, anjir mantap. Yes. Ampun, bos, ampun, tuh kelitik, meteran, 2 meteran. Nepi-nepi aja nih mah.
Eh. Langsung lihat. Wis, macel. Ya rolok gitu ya. Kan kuat saja jujur bos, asli kan saja jujur ya mah. Kaladangan, tuh kaladangan kan saja. Jadi puas pun ya ngeunah ieu tanggutan. Serangan 2 meter 1 jurang. Mantap. Mantap ada ini. Set. Mantap. Pulang nih bos, pulang. Mantap. Pulang. Hasil akhirnya. Nah.